अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे कंट्री ऑफ बंकर्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर जगह सांपों से भरे हुए बंकर्स देखने को मिलेंगे। ये मुल्क दुनिया के छोटे ममालिक में आता है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी वजह से ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। कहने को तो ये एक मुस्लिम मुल्क है, मगर यहाँ मजहब को फॉलो करने पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी और यहाँ हर इमारत को कलरफुल क्यों बनाया गया है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इस मुल्क को यूरोप का गरीब मुल्क कहा जाता है, लेकिन आपको यहाँ हमेशा लोग हंसते हुए नजर आएंगे। आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वो भी इसी मुल्क में रहती थी। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ एक भी रेड लाइट नहीं है और न ही आपको कोई स्पीड ब्रेकर नजर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्क कौन सा है। ये यूरोप का खूबसूरत मुल्क अल्बानिया है। आज की वीडियो में हम आपको अल्बानिया की बहुत सी दिलचस्प हकायक, यहाँ की खूबसूरत मकामात और इस मुल्क की तारीख के बारे में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। अगर बात की जाए यहाँ की कुल आबादी की तो वो 28 लाख के करीब है, जो दुनिया के 136वें नंबर पर आती है। रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 28,700 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में 145वें नंबर पर आता है। अल्बानियन इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान है, जो तकरीबन 98% लोग बोलते हैं। ये एक मुस्लिम मुल्क है जहाँ की आबादी में 60% लोग मुसलमान और 35% लोग ईसाई रहते हैं। अगर हम बात करें इस मुल्क के बॉर्डर्स की तो जुनूब और जुनूब मशरिक में यूनान, मशरिक में मकदूनिया, शुमाल और शुमाल मगरब में सर्बिया और मोंटेनेग्रो, जबकि मगरब में एड्रियाटिक समंदर वाक़िया है। इस मुल्क की करेंसी अल्बानियन लेक है, जो कि तकरीबन 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर और भारतीय रुपए के तकरीबन 0.86 के बराबर है। दोस्तों, अल्बानिया में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको उलझन में डाल सकती है। जैसे हम किसी चीज के इकरार के लिए हाँ का इशारा सर हिलाकर करते हैं, यही इशारा इस मुल्क में इनकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह हम नहीं कहते हैं, यहाँ के लोग वैसा सिग्नल हाँ के लिए देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इस मुल्क में जाएं तो बहुत सी चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अल्बानिया को बंकर्स का मुल्क भी कहा जाता है। आपको इस मुल्क में बंकर सबसे ज्यादा नजर आएंगे, जो पूरे मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब है। बंकर्स आमतौर पर सरहदों पर नजर आते हैं, लेकिन अल्बानिया में ये आपको सड़कों पर, स्कूलों के पास और शहर में मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, तो दूसरी जंग अजीम के दौरान यहाँ हमला हुआ तो इस वक्त की हुकूमत ने अपने लोगों को बचाने के लिए हर जगह बंकर्स बना लिए। लेकिन आज के दौर में ये बंकर्स खाली हैं और जहरीले सांपों का घर बन चुके हैं। यहाँ आपको लोग रात के वक्त सड़कों पर पैदल नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग रात का खाना खाने के बाद वॉक जरूर करते हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए अल्बानिया के लोग बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। यहाँ पर आपको हर एक घर रंगीन नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपने अपने घर को अच्छे से रंग किया है तो आपकी जिंदगी में एनर्जी है। इसके अलावा इनका ये भी मानना है कि इससे आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्बानिया के लोग बहुत ही नरम दिल होते हैं। अगर कोई शख्स परेशान हो तो 10 लोग इसकी मदद के लिए आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मदर टेरेसा भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखती थी और शायद इसी वजह से इनके कल्चर में नरमदिली पाई जाती है। अल्बानिया अपनी खूबसूरती की वजह से सियाहों के लिए जन्नत है। यहाँ का साहिली इलाका, खास तौर पर सारंडा, बहुत मशहूर है। यहाँ ब्लू आई नामी एक खूबसूरत झील वाक़िया है, जिसका पानी इतना साफ है कि आप झील के अंदर देख सकते हैं। इसका नाम ब्लू आई रखने की वजह इसका शफाफ पानी है, जो बिल्कुल इंसानी आंख की तरह नजर आता है। अल्बानिया के कदीम किले भी देखने के लायक है, जैसे गेरोज कासिल और बेरात कासिल। बेरात को 1000 खिड़कियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद पुराने घरों में बेशुमार खिड़कियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये शहर यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। दोस्तों, अल्बानिया में शादी के रस्म और रिवाज बहुत ही मुनफरिद है। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन शादी के दिन आपस में बात नहीं करते, ताकि इनके दरमियान हमेशा सुकून रहे। यहाँ पर एक अनोखी रिवायत ये भी है कि अगर किसी शादी में आपको दावत नहीं दी गई हो तो फिर भी आप बगैर इजाजत के शरीक हो सकते हैं। अल्बानियन लोग बहुत ही मेहमान नवाज है। अगर आप किसी के घर जाएं तो वो आपके लिए खाने में सबसे बेहतरीन चीज पेश करेंगे, चाहे वो खुद भूखे क्यों न रहे। मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए रेड कारपेट बिछाने की रवायत आम है। किसी तकरीब या गम के मौके पर ये लोग इज्तिमाई गाने गाते हैं, जो इनके कल्चर का एक अहम हिस्सा है। इनके बच्चों के नाम अक्सर किसी तारीखी या सकाफती कहानी पर मबनी होती है।
اور ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلچسپ قصہ ہوتا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں لوگ اپنے گھروں کو پتھروں سے بناتے ہیں اور انہیں خوبصورت انداز میں رنگ کرتے ہیں۔ البانیہ کے چرواہے اپنی مویشی کے ساتھ زیادہ تر وقت پہاڑوں میں گزارتے ہیں اور ان کے بارے میں کئی دلچسپ قصے اور کہانیاں مشہور ہیں۔ یہاں کی خواتین تعلیم میں بہت ہی آگے ہیں اور دیہاتی علاقوں میں بھی خواتین کی خواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ لوگ چائے کو خاص طور پر تیار کرتے ہیں جس میں اکثر جڑی بوٹیاں اور شہد شامل کیا جاتا ہے اور یہ خاص مواقع پر پیش کی جاتی ہے۔ البانیہ میں آپ کو کوئی ریڈ لائٹ نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پر ٹریفک کا نظام بہت ہی منظم ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے سلام کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی شخص آسانی سے 100 سال سے زیادہ عمر تک جی سکتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ صحت مند خوراک کھاتے ہیں۔ البانیہ کے پہاڑ کوراب کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کا نام تیرانا ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہ یورپ کا واحد ملک ہے جہاں آپ کو ایک بھی میکڈونلڈ نظر نہیں آئے گا۔ تیرانا شہر بہت صاف ستھرا اور خوبصورت ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک مسلم کنٹری ہے لیکن بارز اور شراب آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اگر البانیہ کی تاریخ پر نظر ڈالے تو 2 سے 4 صدی تک یہ علاقہ رومن امپائر کے قبضے میں تھا۔ 9ویں صدی عیسوی میں یہ بلغاریہ کا حصہ بن گیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے البانیہ کو فتح کر لیا اور اس ملک میں اسلام کا نور پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1912 تک یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ملک کے کچھ حصے مونٹینیگرو اور کچھ یونان کے پاس چلے گئے۔ دوستو 1941 میں اس ملک کا وزیر اعظم انور ہوکسا تھا جس نے ملک میں ہر قسم کے مذہب پر پابندی لگا دی۔ چرچ، مسجدیں، سب کچھ جلا دیا گیا تاکہ کوئی بھی مذہب کو فالو نہ کر سکے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک بنا جسے ایتھیسٹ کنٹری کہا جاتا تھا، یعنی کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والوں کا ملک۔ یہ پابندی 50 سال تک رہی جو 1992 میں ختم ہوئی اور ایک پوری نسل مذہب سے دور رہی جس کی وجہ سے دوبارہ اسلام آنے کے باوجود لوگ پوری طرح اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ آج بھی سب سے زیادہ بغیر مذہب کے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں۔ اگر ہم البانیہ کی ترقی کی بات کریں تو البانیہ ایک ترقی پذیر ملک ہے جو حالیہ دنوں میں زراعت، سیاحت اور آئی ٹی کے شعبوں میں ترقی کر رہا ہے۔ تاہم دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں اس کا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے۔ یہاں کی آرمی تقریباً 8000 پرسونلز پر مشتمل ہے جو یورپ کے دیگر ممالک کی نسبت بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن یہ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے عالمی تعاون اور دفاعی حمایت پر انحصار کرتی ہے۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں سے ایک تایو کوسی ہے جو بکرے کے گوشت اور چاول کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، اور بوریک ایک میٹ پائی ہے جس میں گوشت، پالک اور مزیدار مسالے شامل کیے جاتے ہیں۔ تری ملک کیک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بھی البانیہ کی سویٹ ڈش ہے جو مزیدار کیریمل سیرپ اور وینیلا کیک کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ یہ سویٹ ڈش سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی جاتی تھی جس میں گائے، بکری اور بھینس کے دودھ کا استعمال کیا جاتا تھا، اسی لیے اسے تری ملک کیک کہا جاتا ہے۔ دوستو پاکستان سے البانیہ کے سفر کرنے کے لیے آن لائن ویزا اپلائی کرنا ہوگا۔ یورپ کے دیگر کنٹریز کے مقابلے میں البانیہ ایک سستا مقام ہے جہاں کم قیمت پر رہائش، کھانا اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات دستیاب ہیں۔ جی تو دوستو یہ تھا البانیہ کا دلچسپ اور حیرت انگیز سفر۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ آپ کے خلوص اور محبت کا شکریہ۔